السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات کھولتے ہیں اپنی کتاب منہاج العربیہ حصہ اول۔ اس کتاب کے درس نمبر 1 میں صاحب کتاب نے اسم اشارہ اور مشار الیہ کو ذکر کیا ہے۔ جس طریقے سے عام بول چال میں ہم کسی چیز کو قریب اور کسی چیز کو بعید بتانے کے لیے لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، لفظوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی کوئی چیز قریب ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کا لفظ لے کر آتے ہیں عام بول چال میں، نہیں اردو زبان میں یا پھر اور عام بول چال میں جو عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں۔ اور اگر وہی چیز اگر دور ہے تو اس کے لیے ہم وہ کا لفظ لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی انگلش میں بھی ہے، اگر کوئی چیز قریب ہے تو اس کے لیے دس، اور اگر کوئی چیز دور ہے تو اس کے لیے دیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعینہ ہی ایسے ہی عربی کے اندر بھی ہے، اگر کوئی چیز قریب ہے تو عربی زبان کے اندر اگر وہ چیز قریب ہے تو اس کے لیے ھذا کا لفظ لاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز دور ہے تو اس کے لیے ذالک کا لفظ لایا جاتا ہے۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو درس ہے وہ آج یہ سب بیان کرنا نہیں ہے کہ مذکر مؤنث کے لیے کیا آتا ہے۔ انشاءاللہ وہ سب منہاج العربیہ دوم کے اندر بتائے جائیں گے، اور یہاں پر صرف یہ سمجھ لیجئے کہ قریب کے لیے ھذا کا لفظ لاتے ہیں اور دور کے لیے ذالک کا لفظ لاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس میں اشارہ یعنی جو یہ ھذا اور ذالک ہے، اس کو اس میں اشارہ کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اشارہ جس کے طرف کیا جاتا ہے ان کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا یہ مسجد ہے، تو ہم نے یہ کا لفظ لا کر مسجد کی طرف اشارہ کیا، تو لفظ یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے اور مسجد ہمارا مشار الیہ ہے۔ وہ بکر ہے، اس مثال میں وہ کا لفظ یہ اس میں اشارہ ہے اور بکر یہ مشار الیہ ہے، تو جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے، اور جس لفظ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے اس کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے سمجھتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عربی زبان کے اندر عام طور پر اگر کبھی بھی یا کہیں بھی پہلا لفظ معرفہ آ جائے اور دوسرا لفظ نکرہ آ جائے تو اس کی ترکیب اور اس کے ترجمے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ترکیب یعنی پہلے لفظ جو معرفہ ہوگا اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے، اور دوسرا لفظ جو نکرہ ہوگا اس کو ہم خبر بنا دیں گے، اور ترجمے میں آخر میں لفظ ہے آتا ہے۔ لیکن اگر دونوں لفظ معرفہ ہیں، مثال کے طور پر ہم آپ سے کہیں ھذل جمل، ھذل جمل یہ اونٹ، تو یہاں پر ہم ھذا کو نہ مبتدا بنا سکتے ہیں اور الجمل کو خبر بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اور ترجمے میں لفظ ہے بھی نہیں آئے گا، بلکہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہو جائے گی۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم منہاج العربیہ کو وقتاً فوقتاً ہم ترکیب کے ساتھ بھی پڑھتے رہیں گے، اور ہم سیکھتے رہیں گے کہ اس میں مبتدا کون ہے، خبر کون ہے۔ تو اس طرز پر ہمارا یہ انشاءاللہ درس چلتا رہے گا، آپ لوگ دعا فرمائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں درس نمبر 1، ھذا جمل۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ جمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ، جمل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اونٹ۔ اور ہم نے آپ سے بھی بتایا تھا کہ ھذا جو ہے یہ قریب کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو اگر ہمیں بتانا ہے کہ یہاں ہے تو اس کے لیے ھذا کا لفظ لیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہنا ہے ان کا ھذا جمل، تو اب ترجمہ بھی اس طریقے سے کریں گے کہ پہلے ہم مبتدا کا ترجمہ کریں گے، یعنی پہلے معرفہ کا ترجمہ کریں گے، یعنی جو لفظ پہلا ہوگا اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کا ہم ترجمہ کریں گے تاکہ ترجمے میں خوبصورتی آ جائے۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ ھذا کے معنی یہ اور جمل کے معنی اونٹ۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، لاسٹ میں آخر میں ہے آنا چاہیے۔ ھذا اس میں اشارہ یہ مبتدا، اور جمل مشار الیہ خبر، ٹھیک ہے۔ ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ تو ذالک کے معنی جو ہوتا ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور کلبن کے معنی ہوتا ہے کتا۔ کلبن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کتا۔ تو اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم نے کیا بتایا ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے ہم
मारिफा का तर्जमा करेंगे, यानी मुब्तदा का तर्जमा करेंगे, उसके बाद उसका तर्जमा करेंगे। अब कोई शख्स इस तरीके से तर्जमा करने लगे ज़ालिका कल्बुन, कुत्ता वो है, तो ये तर्जमा गलत हो जाएगा। बल्कि हम क्या करेंगे तर्जमा, ज़ालिका के माने वो, कल्बुन के माने कुत्ता, तो क्या तर्जमा होगा, वो कुत्ता है। या हम ऐसे भी नहीं कहेंगे वो है कुत्ता, ये भी नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। वो कुत्ता है। तो अब आपके जहन में सवाल होता होगा कि हज़रत यहाँ पर जो वो का जो माना दे रहा है वो तो ज़ालिका दे रहा है, इसी तरीके से ये का जो माना दे रहा है वो हाजा दे रहा है, ठीक है, और ऊँट का माना वो जमल दे रहा है, कल्बुन का माना ये जो है कुत्ते का माना कल्बुन दे रहा है। लेकिन ये आखिर में जो आप है लेकर आ रहे हो, ये कहाँ से पैदा हो रहा है? तो ये जो है का लफ्ज़ जो है, ये जो है का माना पैदा हो रहा है, ये इस पर जो तनवीन दाखिल है ना, इस तनवीन की वजह से लफ्ज़ है का माना आपको समझ में आ रहा है। लफ्ज़ है का माना हम इसको अदा कर रहे हैं। ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है, तो ये तनवीन की वजह से है का लफ्ज़ आता है। कि अगर इसी पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो है नहीं आएगा। ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है। ज़ालिका के माने वो, फ़रसुन के माने घोड़ा। ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है। हादा किताबुन, किताबुन के माने किताब, हादा के माने ये, हादा किताबुन, ये किताब है। हादा जमलुन, ये ऊँट है। ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। ज़ालिका जमलुन, वो ऊँट है। ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। हादा किताबुन, यह किताब है। ज़ालिका अरबियुन, वो अरबी है। तो ये आपका तर्जमा हो गया। तर्जमे के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आप पहले लफ्ज़ का तर्जमा करिए, उसके बाद में उसके बाद का तर्जमा करिए। जमलुन पर जो तनवीन आई, इसी वजह से पर इसमें है का माना पैदा हो रहा है। अगर इसी जमल पर आप अलिफ लाम दाखिल कर दो तो है का माना नहीं आएगा। एक बात और याद रखिए कि अगर किसी भी लफ्ज़ पर अलिफ लाम आया है तो उस पर तनवीन नहीं आ सकती, ठीक है। अगर अलिफ लाम उस पर दाखिल है तो उस पर तनवीन नहीं आ सकती, और अगर उस पर हमें तनवीन लाना है तो अलिफ लाम को हटाना पड़ेगा। तनवीन अगर हमें लाना है तो अलिफ लाम को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि तनवीन और अलिफ लाम दोनों एक साथ जमा हो जाएं, ठीक है। तो अगर लफ्ज़ पर यानी किसी भी लफ्ज़ पर अगर तनवीन है तो है का माना आएगा, यहाँ पर जिस तरीके से इस किताब में है, और अगर तनवीन नहीं है तो है का माना नहीं होगा। आइए हम उर्दू तमरीन देख लेते हैं। तर्जमा करो, ये कुत्ता है, तो सबसे पहले हमें किसका तर्जमा करना है, हमें ये की अरबी ढूंढनी है। आपने पीछे पढ़ा ये की अरबी आती है हाजा, ये की अरबी क्या पढ़ी है आपने, हाजा, और कुत्ता की अरबी क्या पढ़ी है, कल्बुन। तो अब किस तरीके से तर्जमा करेंगे, पहले हम हाजा लाएंगे, फिर हम कुत्ते की अरबी लाएंगे, यानी हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है, ठीक है। वो घोड़ा है, तो सबसे पहले हम वो की अरबी लाएंगे ज़ालिका, फिर घोड़े की अरबी लाएंगे, और घोड़े की अरबी हमने क्या ऊपर पढ़ी थी, फ़रसुन। तो अब क्या तर्जमा करेंगे, अरबी क्या बनाएंगे, वो घोड़ा है, ज़ालिका फ़रसुन, वो घोड़ा है। ये ऊँट है, ये की अरबी हादा, ऊँट की अरबी जमलुन, तो हम हादा को पहले ले आएंगे और जमलुन को बाद में ले आएंगे। हादा जमलुन, ये ऊँट है। वो कुत्ता है, ज़ालिका कल्बुन, वो की अरबी क्या है, ज़ालिका, और कुत्ते की अरबी कल्बुन, ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। ये घोड़ा है, अब वो ये के लिए हाजा और घोड़ा के लिए फ़रसुन, हाजा फ़रसुन, ये घोड़ा है। वो ऊँट है, वो के लिए ज़ालिका और ऊँट के लिए जमलुन, ठीक है। तो वो का लफ्ज़ वो की अरबी हम पहले लाएंगे, तो वो की अरबी क्या आती है, ज़ालिका, और ऊँट की अरबी जमलुन। तो क्या करेंगे, अरबी क्या बनाएंगे, ज़ालिका जमलुन, वो ऊँट है। ये कलम है, अब ये के लिए कौन सी अरबी आती है, हाजा, ये तो आपको याद ही हो गए होंगे। हादा और कलमुन की अरबी कलमुन आती है, तो हम पहले ये की अरबी लाएंगे हादा, फिर उसके बाद कलमुन को रख देंगे, कलमुन, ये कलम है, हादा कलमुन। वो किताब है, तो वो की अरबी ज़ालिका, किताबुन की अरबी किताब, और वो की अरबी जो है ज़ालिका, उसको हम पहले ले आएंगे और किताबुन को बाद में ले आएंगे। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। एक बात और याद रखिएगा, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो तनवीन को छोड़ देते हैं और ये वो कहते हैं ज़ालिका किताबू, किताबू नहीं सही है, और ना ज़ालिकल किताबू सही है। इस किताब के एतबार से अगर हमें अरबी बनानी है, वो किताब है, तो ज़ालिकल किताबू दुरुस्त नहीं होगा, इसका माना हो जाएगा, ज़ालिकल किताबू का माना हो जाएगा वो किताब है नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या अरबी बनाएंगे, इसकी सही अरबी क्या होगी, वो किताब है ज़ालिका किताबुन, ठीक है। ये इंसान है, ये की अरबी है हादा, इंसान की अरबी इंसान, हादा इंसानुन, ये इंसान है।
وہ حیوان ہے، وہ کی عربی ذالکا، حیوان کی عربی حیوان، ذالکا حیوان، ذالکا حیوان، وہ حیوان ہے۔ یہ سوال ہے، ھذا سوال، سوال کی عربی سوال آتی ہے، ٹھیک ہے، ھذا سوال، تو یہ کے لیے ھذا اور سوال کے لیے سوال، ھذا سوال، یہ سوال ہے۔ وہ جواب ہے، ذالکا جواب، ٹھیک ہے، جواب کی عربی جواب ہی آتی ہے۔ وہ کتاب ہے، وہ کی عربی ذالکا، کتاب کی عربی کتاب، ٹھیک ہے، ذالکا کتاب، وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے، ذالکا قرآن، وہ کی عربی ذالکا اور قرآن کی عربی قرآن، ٹھیک ہے، ذالکا قرآن، وہ قرآن ہے۔ یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، یہ کی عربی ھذا اور عربی کی عربی عربی، ٹھیک ہے، ھذا عربی، یہ عربی ہے، وہ سہل ہے، ٹھیک ہے، ذالکا سہل، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے ہمیشہ کہ یہ جتنی ترکیبیں یہاں تک ہوئی ہیں آپ لوگ اس میں ترکیب بھی پڑھتے رہیے، یہ یہاں سے آپ پڑھتے چلے آئے ہو، ھذا جمل، ذالکا کلب، ذالکا فرس، ھذا کتاب، ھذا جمل، ذالکا فرس، ھذا کلب، یہاں تک جتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہ سب مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ پہلے لفظ کو مبتدا بنائیں گے، دوسرے کو خبر بنا لیں گے۔ ہم نے آپ سے بتایا اگر پہلا لفظ معرفہ ہے اور دوسرا لفظ اگر نکرہ آ جائے تو عام طور پر یہ ترکیب مبتدا خبر کی ہوتی ہے، پہلے کو مبتدا بنا دیں گے، دوسرے کو خبر بنا دیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ھذا بھی معرفہ، ذالکا بھی معرفہ، اس میں بھی ذالکا معرفہ، اس میں بھی ذالکا معرفہ، ھذا معرفہ، اور یہاں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب نکرہ ہیں۔ اور نکرہ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ تنوین ہونا۔ نکرہ کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جس لفظ پر تنوین ہو وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے، جمل، کلب، فرس، کتاب، اس سب پر کیا ہے؟ تنوین آئی ہے، تو یہ سب کے سب کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے۔ پہلا لفظ مبتدا اور دوسرا خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اس طریقے سے ترکیب ہم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اردو میں بھی ترکیب کرنی ہو تو اردو میں بھی آپ کر سکتے ہو۔ ھذا یہ کتا ہے تو اس کے بھی کیا بنائیں گے؟ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ یہ بن جائے گا اسم اشارہ، اور کتا کیا بن جائے گا؟ یہ اسم اشارہ مبتدا اور کتا کیا ہے؟ مشار علیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ گھوڑا ہے، وہ جو ہے مبتدا اور گھوڑا ہے خبر۔ یہ اونٹ ہے، یہ مبتدا، اونٹ خبر۔ تو اس طریقے سے آپ پوری ترکیب کر سکتے ہو۔ چلے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالی کل جو ہے درس نمبر 2 آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔